جب رضا کی اٹھ گئی تلوار تو پھر کیا ہوا، ہو گیا نجدی کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا نجدی کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ میں ابن تیمیہ کا میں دے رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں کے اندر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نقل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تمام اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر ہے۔ کون سی کتاب میں بول رہے ہیں؟ معتدلہ ہے، کون سی کتاب میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر جگہ ہے۔ کون سی کتابوں میں؟ العلو العلو صفحہ نمبر 118۔ یہ سن لو، اس کو کون لکھا ہے یار؟ دو امام تبری رحمت اللہ علیہ کہہ رہے کہ امام تبری اتنا ماریں گے؟ العلو امام ذہبی کے لکھے ہوئے کتاب ہے، سمجھے؟ ارے سنو یار، جو امام مالک کے مقلد ہیں، یہ سمجھے؟ اے دیکھو امام العلو کی کتاب پڑھیں، ایک آفر ہے، دیکھو تمہارے العلو کی کتاب پڑھیں جناب، العلو کی کتاب پڑھیں، آپ پڑھ رہے تھے، اچھی بات ہے۔ کی کتاب سنو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الرسائل السبع۔ الرسائل السبع کے اندر دو الگ الگ روایتیں آ رہی ہے کہ ایک بوڑھی شخص آ کر کہتی ہے یا ایک بوڑھا شخص آ کر کہتا ہے کہ اے امام، آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ تو ہمارے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تو تمہارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ 7 آیتیں انہوں نے کوٹ کی، الحمدللہ، تو امام ہے وہ، الحمدللہ وہ 7 آیت پیش کیے ہیں نا، تو تمہارا عقیدہ تو ایسا نہیں بنتا ہے نا یار، ارے تمہارے عقیدہ کو خود تم توڑ رہے ہو نا۔ اللہ علیہ نے کیا کہا، جواب تو دینے دو، کیوں اتنی جلد بازی کر رہے ہو؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دے کر کہا، جہاں کہیں پر کیا کہا، تمہارا بھائی کہیں دور رہتا ہے اور وہ وہاں سے تم کو خط لکھ کر کہتا ہے کہ بھائی میں پریشان ہوں، تو جواب میں تم بھی اس کو خط لکھ کر کہتے ہو کہ بھائی تو پریشان مت ہو، میں تیرے ساتھ ہوں، تو ساتھ ہوں کا مطلب آپ جا کے ان کے بازو بیٹھ جاؤ گے؟ تو آپ مثال یعنی اپنا عقیدہ مثال پہ بناتا ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مثال کسی کو سمجھانے کے لیے مثال دیے جاتے ہیں، عقیدہ نہیں بنتے ہیں اس سے، بیوقوف ہوئی یار، مثال سے عقیدہ بناؤ گے تم یار، کیسے جاہل ہو یار؟ کہتے ہیں کہ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، کا مطلب اللہ ذات کے اعتبار سے ساتھ نہیں ہوتا ہے، کون ذات کے اعتبار سے مدد کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے کہا، ذات کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے کہا کر لکھا ہے، جھوٹ کیوں بولتے ہو یار تم؟ کیا بولے آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے ساتھ میں کہا کہ، بالکل نہیں ہوتا ہے، اور مدد کرتا ہے، صرف مدد کرتا ہے، بالکل مدد کرتا ہے۔ تو تمہارا عقیدہ ایسا نہیں ہے، ذات کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے کہا کر کے، تو باطل ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ ثابت کیا میں الحمدللہ۔ ہمارا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تم نے تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ کیا بولا؟ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کو عرش پر نہ مانے وہ کافر ہے۔ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ عرش پر نہیں ہے تو وہ یہ کافر ہے کہا کر کے ابن خزیمہ کہتے ہیں، پڑھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ الاکبر نہیں پڑھے آپ؟ ان سے پوچھا، اگر کسی سے پوچھا گیا کہ اللہ کہاں ہے تو وہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم، لا ادری، مجھے نہیں معلوم، تو آپ نے کہا فقط کفر، وہ کافر ہے، اس سے کافر ہے۔ اس کی روایت سند جانتے ہیں؟ کہا، ارے اس نے کہا کہ اللہ عرش پر ہے، پھر اس سے پوچھا گیا کہ عرش کہاں پر ہے تو اس نے کہا لا، مجھے نہیں معلوم کہ عرش آسمانوں میں ہے زمین میں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فقط کفر، وہ کافر ہے۔ الفقہ الاکبر میں معلوم ہو یہ روایت ابو موسی بلخی، جس کا نام الحکم بن عبداللہ بلخی ہے، سنو، ہاں میں بتا رحمان عرش کے اوپر ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ جتنے روایت ہے نا یار، حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے روایت جو پڑھے کہ نہیں ایمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس کو جتنے روایت یہ ہے العلو کے بارے میں، یا سنو سیکھو نہیں، پہلے جواب سن لو، کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، سن لو عرش پر ہے کہا کر کے نہیں بتائے ہیں، وہ غلط تم بتا رہے ہو، اور یہ جو حوالہ دیے ہو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ الاکبر کے متعلق یا العلو کے بارے میں، یہ ابو موسی بلخی جس کا وہ اس کے بارے میں پہلے بولے نا، نہیں بولے کیوں جھوٹ بولتے؟ امام ابو حنیفہ کا نام لیا فقہ الاکبر میں امام ذہبی جو بھی نہیں ہے، وہ الفقہ الاکبر کہتے ہیں، منسوب ہے، جس میں موتی بلخی جس کا نام ہے
समझे, सुन लेना गौर से इल्मियत की बात। नहीं, अगर सुनो शायद पहले, अल्लाह सुनो तबारक पहले, व तआला आप हिदायत दे, साबित करो, मैंने तो अगर आपके हिदायत साबित आपको किया। दे तो ये अरे आप भाई, धोखा आपकी देते हो। हिदायत दे, नजदी अल्लाह लोग अपना जितने सुन रहे, भी ना सुनने की धोखा हिम्मत देते रख हैं, रहे, सुनिए ना अपने ये अकीदे को झूठी साबित रिवायत करने की है, कोशिश कर सुनिए रहे हैं। ये सुन लो, आपका सुन अकीदा लो तो गौर बातिल से, साबित कराना सुन ना लो, तो। पहले गौर से सुन लो, अबुल क्योंकि हसन सुनो अबू ना, इमाम ये असबहानी मुख्तसर बात रहमतुल्लाह बता दे अलैह, रहा हूँ, बकर बकर ना सुनो। करें, आपकी बात अरे यार, मैं संजीदगी से अपने सुना। अकीदे को साबित करो, खुद ही बोले, फिर अब क्यों सुनना नहीं, क्यों नहीं आपके चाह रहे? अकीदा तो एतराज कर दिए, क्यों एतराज किए फिर? कौन एतराज तब करे? ये इमाम आजम क्या? अबू हनीफा ऐसा किए हैं, ये झूठी रिवायत किए? है, ये गलत कौन सी है, रिवायत है? रद्दे के टोकरे में फिकुल कौन सी? अकबर में जो है लिखे हुए हैं, वो हाँ। रिवायत हाँ। नामोतबर है, काबिल एतबार नहीं, नामुतबर है, काबिल है, क्योंकि मतलब वो अबू किताब मोती इमाम अबू बल्खी हनीफा का की नहीं है। विसाल, सुनो तो ये इमाम अबू सुनो हनीफा की सुनो एक ज़ईफ़ सुनो, रिवायत है। और उसके रवायत का तरीका सुन लो पहले। ये विसाल 211 हिजरी में ये मोती बल्खी का विसाल हुआ, और अल्लामा ज़हबी जो अभी मोती बल्खी से जो रिवायत लाते हैं, उनकी पैदाइश 673 हिजरी में हुई, यानी मोती ये बल्खी रिवायत और लाने अल्लामा वाले ज़हबी कौन के है? दरमियान रिवायत लाने वाले 400, कौन है? मैं रिवायत उसको लाने पूरे वाले बता दे कौन रहा है? हूँ। ये रिवायत लाने वाले कौन है? ये हाँ, मोती कौन बल्खी है? से में रिवायत रिवायत कर रहे हैं, उसकी पैदाइश कौन का है तो वो? ये अल्लामा कौन है? ज़हबी जरा के, बताओ, ये सनद बताओ, जरा सनद बताओ। सनद बता दे रहा हूँ, अल्लामा ज़हबी यार, अल्लामा ज़हबी से ये ज़हाबी ने कहा ही नहीं, ये तो फिकुल अकबर में है। वो फिकुल भी अकबर इमाम वो ज़हाबी की बता रहा हूँ, किताब है। फिकुल अकबर के ही हाल ये भी वो लाए हैं, अरे उसमें तुम दोनों लिखे हैं, को और मिला के इमाम के बता तरफ दे जो रहे हो यार, मंसूब हिंदे किए हैं। मुखल्लिद साहब, तो ये फिकुल दरमियान अकबर में अलग है। सुनो, पहले अच्छा, सुन लो फिकुल यार, अकबर बकर कब बकर लिखी सुन। गई? फिकुल अकबर कब लिखी गई? या अल्लाह, दिमाग फिकुल इसका, अकबर कब अरे लिखी गई? दीवाना अरे पागल हो फिकुल यार। अकबर कब लिखी गई? तुम्हारे को इतना नाम इल्म किताब नहीं है, तुम तसनीफ है की जो फिकुल इमाम अकबर को और आजम की इमाम तरफ ज़हाबी वफात रहमतुल्लाह के अलैह की बाद, किताब को सुनो, मिला के कह रहे हो। नाम जो फिकुल अकबर है ना, अलहकम बिन हाँ। अब्दुल्ला बलखी लिखे हैं इसको, जिन्होंने कब लिखे? अल-फिकुल कब लिखे? अकबर नाम किताब तस्नीफ की, जो इमाम लिखे? आजम अबू हनीफा के वफात के बाद कितने साल के 250 बाद? साल के बाद लिखी गई, 250 समझे? साल? और सुनो, इसका जो रिवायत जो मंसूब अच्छा, किया है, ये जो तो इमाम ज़हाबी ये किताब लिखे, ये कब मोती लिखे? बल्खी है ना, सुनो अरे यार, ये ये इमाम सुन लो ज़हाबी पहले यार, किताब कब लिखे? सुनो पहले, सुनो, तुम फिर तुम झूठा दोनों को इल्जाम क्यों लगाए। मिला दे रहे हो? विसाल जो हुआ तुमसे नहीं हो पाएगा यार, 211 हिजरी में हुआ मुझसे ना, तो नहीं कर पाओगे। और अल्लामा ज़हबी का विसाल जो 462 हिजरी में हुआ, दरमियान में 462 साल का फर्क है इसमें, पैदाइश 673 हिजरी में मोती बल्खी का हुआ, और इनको जो फर्क आता है 462 साल। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आजकल आप कशपूस मानने लगे हैं जिनके दरमियान में 462 साल फर्क का तूल जमाना हो, उनकी मुलाकात साबित ही नहीं, और जिस आदमी की जो बुजुर्ग की रिवायत कर रहा है वो फिर 462 साल के बाद इमाम ज़हाबी से हुई, पैदा हुए हैं, जो ये रिवायत झूठी है, समझे? किसने कहा? इमाम ज़हाबी। और मोती बल्खी को झूठा कहने वाला तुम्हारे इमाम हजर बिन सुनो, इमाम अल हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं वो झूठे हैं, अल फारूक से नकल किए हैं वो झूठा है, मुहद्दिसीन कह रहे हैं, समझे? वो फारूकी से नकल किए गए हैं उसमें, समझे? इमाम मुईन कह रहे हैं फिकुल अकबर है, ये फिकुल अकबर के अंदर जो रिवायत आई है, हाँ, इसको रिवायत करने वाले इमाम ज़हाबी है क्या? इमाम लिखने किताब की तस्नीफ जो किए हैं मोती बल्खी, जिसका नाम है अल-हकम बिन अब्दुल्ला बलखी, समझे? मोती बल्खी का ही ना बात आएगी यार। तो ये मोती बल्खी की बात इमाम ज़हाबी ने नकल की है क्या? ये पूछ रहा हूँ तुमको मैं। वो खुद लिखा है मोती बल्खी, जो दूसरी किताब में उसको लिखा है। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह को क्यों लेके आए बीच में? तुमको क्यों नहीं? वो रवायत करते हैं, वो लिखे थे फारूक में, समझे? वो किताब है, एक फारूक है, वो किताब से नकल किए हैं उसमें, समझे? फिकुल अकबर में। कहाँ चले जा रहे यार, तुमको जब इल्म नहीं अभी तो तुमको पहले से बता दे रहा हूँ बेवकूफ, तुमको तुम्हारा इल्म वहां तक पहुँच नहीं है, समझे? अकाबिरीन के बारे में तो और सुनो, क्यों करते हो तुम? अल मीजान में सुनो, गौर से सुन, सुनो, गौर से सुन लो, वो अकीदा सलफ के खिलाफ है। सुनो, तुम्हारा अकीदा मुहद्दिसीन के साथ सब के खिलाफ है यार। सुन लो, भागना नहीं फोन काट सकते, बीच में बोलना नहीं है ना। देखो, सुनो, कुरान की आयत तुम नहीं पेश की हो, झूठ बोल रहे हो, कसम से झूठ बोल रहे हो। मीजानुल एतदाल, तुम्हारे अभी नस फटने लगेंगे दिमाग से। मीजानुल एतदाल जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 500, मुहद्दिसीन का सुनो यार, मुहद्दिसीन की बात में तुम लोगों का अकीदा मुहद्दिसीन के खिलाफ है, साइमे दीन के खिलाफ है, बुजुर्गान दीन के खिलाफ है। वही है गैर मुकल्लिद जो अंधे नजदी होते हैं, समझे? मीजानुल एतदाल जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 574,
पर फरमाते हैं अबू मोती बल्खी के बारे में, काना बसीरन बिर्राय, ये राय के माहिर था, अपनी राय से हुक्म फतवा देता था, दलाइल से नहीं देता था, हदीसों में नकारा था, काम का नहीं था, इसके रवायत मोतबर नहीं है, समझे, इसके मोतबर नहीं है, मुहद्दिसीन बोल रहे हैं। सुने, अब तूने एतराज कर दिया है ये किताब पर कि अवल फिक़्हुल अकबर पर इमाम साहब पर बुहतान लगाया तुम, समझे। इमाम मोइन कहते हैं, मुहद्दिसीन की बात सुन लो पहले, मुहद्दिसीन सुनो, बीच में बकर नहीं करो, तो वहीं पर आके पहुंच के मारूंगा अभी, सुनोगे, मुहद्दिसीन की बात सुनो। हजरत इमाम मोइन कहते हैं, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं ये, इमाम इब्ने मोइन शान ये है, बीच में बकर ना करो यार। जब उनकी इंतकाल हो गई तो उसके तख्ते पर उसको गुस्ल दिया गया, जो जिस तख्ते पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था। इतने बड़े मुहद्दिस हैं कौन, इमाम मुईन। वो कहते हैं ये बहुत बड़े आलिम हैं, वो दुआ की उन्होंने आखिरत में की कि हमारे लिए ये इस पे सुरखरू फरमा, यानी वो कह रहे हैं अबू मोती बल्खी के बारे में ज़ईफ़ुन लैसा बिशई, ये इंतहाई ज़ईफ है। इमाम नसाई कहते हैं हदीस शरीफ वो ज़ईफ है। इमाम अहमद बिन हम्बल बुखारी कहते हैं ये उस्ताद हैं, उस्ताद हैं इमाम बुखारी का। मुहद्दिसीन का हवाला सुन लो पहले, मोती बल्खी झूठे हैं। अबू दाऊद शरीफ कहते हैं कि वो जहमी थे। मुहद्दिसीन के जिसको तुम रवायत कर रहे हो जहमी फिरका का सरदार था, और जहमी लोग अभी भी गैर मुकल्लिदीन लोग अबू मोती बल्खी का हवाला देते हैं, ला हौल वला कुव्वत। इमाम हब्बान कहते हैं काना मिन रसूल मर्जिया, वो मुर्जिया था। कहते हैं, सुन लो, गौर से सुन लो, पहले हवाला सुन लो यार, वो छोड़ो यार, वो बात क्यों छोड़े, मुहद्दिसीन की बात छोड़ दे। इमाम बुखारी खुद फरमाते हैं ज़ईफ़ुन व अहलुर राय, वो ज़ईफ है, वो अहलुर राय है। इमाम इब्ने हातिम फरमाते हैं वो झूठा है, समझे। अब सुनो, अबे सुनो सुनो सुन लो, अबू मोती बल्खी के हवाला दिए थे बड़ी तुर्रम खां बन करके ना, लेकिन वहाबियों के सरखेल मौलवी अरे सरखेल मौलवी सरगना जी, हजरत सुन लो, हजरत जी, जाकिर जी, अलबानी जी की बात सुनो यार, अलबानी जी किताब लिखा है ना, सुन लो, हवाला दे रहा हूँ, 2 मिनट सुन लो। अबू मोती बल्खी के बारे में शरह अकाइदुत तहाविया के हाशिया में लिखा, सफा नंबर 42 में, अबू मोती बल्खी कज़्ज़ाब है, हदीसों को गढ़ने वाला है, खुद अलबानी जी कह रहे हैं और उस पर जरह कर रहा है, तुम उसी का हवाला दे करके इमाम पर बुहतान डाले हो, शर्म आनी चाहिए। नहीं, यही हकीकत है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिक़्हुल अकबर में बुहतान तुम्हारे कहो अलबानी जी मक्कार है, और गैर मुक़ल्लिद के आलिम सलाहुद्दीन यूसुफ तुम तखलीद खवातीन के तरीके नमाज में सफा नंबर 33 में लिखे हैं अबू मोती बल्खी इंतहाई झूठा और कज़्ज़ाब है, जिसको तुम हवाला दे रहे हो। गैर मुक़ल्लिदीन के अल्लामा फ़हामा कुर्ता पैजमा चड्डी बनियन लिखा है जुबैर अली ज़ई। क्या लिखता है तौज़ीहुल अहकाम जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 133 में लिखा है फतवा अलमिया में अल मारूफ तौज़ीहुल बयान, अबू मोती बल्खी कज़्ज़ाब है। फिर कई गैर मुक़ल्लिदीन के बारे में तो तालिबुर रहमान तबलीगी जमात के अकाईद सफ़ा नंबर 52 में लिखा है अबू मोती बल्खी एक रिवायत का रद्द करते हुए कहते हैं अबू मोती बल्खी पक्का इंतहाई बदतरीन कज़्ज़ाब और झूठी हदीसें गढ़ने वाला था। ये अकीदा तुम्हारे उल्लुमाई किराम की बात मानोगे या नहीं? तुम्हारे इतने उल्लुमाई किराम का मैंने 1 2 3 4 उल्मा और हवाला दे दूं, जिसको तू का इमाम साहब को कह रहे को अल्लाह तबारक व तआला को जो अर्श पे ना माने वो काफिर है कह के बोल रहे थे ना अभी जाकिर देवबंदी, जाकिर गैर मुक़ल्लिद साहब, अल्लाह मकान है, ये तुम्हारा अकीदा है या नहीं है? जोकर नाला के चमचे, जोकर नाला के चमचे, इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर जो करना लायक के चमचे, तुमने इमाम आजम पर कैसे बहुतान बांध दिया? तुम इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुतान बांधा, तुम्हारा धजिया उड़ा दिया तुमको, और साबित किया मैं तुम्हारे घर में रायबंद और नजद सहारनपुर पर सीने पे चढ़ करके कि तुम्हारे घर से साबित कर दिया और मुहद्दिसीन से भी साबित कर दिया ये बल्खी कज़्ज़ाब मुर्जिया और जहमिया था, जिस
کا دلیل غیر مقلدین پکڑ کر کے آپ نے پیش کیا امام اعظم پر بہتان باندھا اور اس بہتان کی دھجیاں اڑا دیا الحمدللہ. اسی لیے یہ لوگ سمجھے کریں گے. تم لان تان کر رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ پر, محدثین کے قول نہیں مانے نا, تمہارے علماء کرام کی بات نہ مانے نا. تمہارا عقیدہ اللہ لا مقام والا ہے یا نہیں؟ الحمدللہ میں نے جسمانیات سے نہیں مانتے ہیں, تم لوگ مجسمیہ عقیدہ والے ہو. یہ عقیدہ ائمہ میں سے کس کا تھا بتاؤ؟ تمہارا عقیدہ دھجیاں اڑ گئی یار. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بہتان باندھ رہا ہے. سنو حدیث سنو, حدیث سنو غور سے. نام میں گناتا ہوں, سنو تم کہہ رہے ہو, یہ عقیدہ کس کا تم کہہ رہے ہو نا, سنو نا, یہ ائمہ عرش پر ہے کہہ رہا ہے, ابو حنیفہ کا عقیدہ اللہ عرش پر کہہ رہا ہے کہ اللہ عرش پر کہہ رہا ہے نا. تم پھر ادھر عرش پر آگے دیکھو سامعین, تمہارا عقیدہ باطل ہے نا یار, تمہارے عقیدے پہ تو بات کرو. تمہارا عقیدہ باطل ہے, تمہارا تم کافر کیوں مر رہے ہو؟ چلے جا رہے ہو. آؤ حق پر آؤ. تو الحمدللہ میں دعوت دے رہا ہوں تم کو, حق پہ آؤ. ویسے باطل دھرم کو لات مارو یار. محدثین کے قول جو تم ہمارے عقیدے کو حضرت امام اعظم کے قول جو فیٹ کر رہے تھے, بتا رہے تھے, موتی بلخی کہتے ستیہ ناش ہو گیا تمہارا جس پر بھروسہ کیے وہ جہمیہ مرجیہ ثابت ہو گیا. سمجھے, وہ جہمیہ ثابت ہو گئی یار. تو تم جہمیہ نہیں ہو. کس نے کہا اللہ تم جہمیہ ہو؟ ائمہ میں سے کس نے کہا؟ اب سنو میں سے کس نے کہا؟ سنو حدیث سنو, حدیث سنو. کس نے کہا اللہ لا مکان ہے؟ حدیث سنو, حدیث سنو, میں بتا دے رہا ہوں. ائمہ میں سے کس نے کہا؟ حدیث پڑھ رہا ہوں میں, ثابت کر رہا ہوں. ائمہ میں سے کس نے کہا اللہ لا مکان ہے؟ حدیث سنو, حدیث سنو. چار ائمہ میں سے اللہ لا مکان ہے. الحمدللہ میں ثابت کروں. پہلے قرآن اور حدیث سن لو. کس نے کہا؟ نہیں پہلے نام بتاؤ کس نے کہا. حدیث سن لو پہلے یار, کیسے بیوقوف ہے. قرآن اور حدیث نہیں سنو گے, ائمہ میں سے قرآن اور حدیث نہیں سنو گے. پہلے یہ بخلا رہے کیوں یار, عقیدہ کس سے بناتے ہو؟ پھر قرآن کی آیت سے گفتگو کرو, یہاں سے کیوں بھاگ رہے؟ حدیث اور قرآن نہیں سنو گے. قرآن کی آیت سے کیوں بھاگ رہے؟ پھر سنو, مجھے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میں قرآن کی آیت الحمدللہ پڑھا اور آپ حدیث بھی سنا دے رہا ہوں تاکہ آپ کے عقیدے تو سدھریں گے نہیں لیکن عوام کے عقیدے ضرور سدھریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہیں, جب قرآن اور حدیث پڑھنے لگے تو خاموشی سے سنا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجھے اللہ عز و جل نے بھیجا ہے فرشتوں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے. طول حدیث ہے, میں پڑھ دے رہا ہوں جو مختصر تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. اور مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی چھوڑا ہے. یعنی آسمان سے آنے والے چار فرشتے آپس میں پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو, تو ایک نے کہا ساتویں آسمان سے, مجھے اللہ عز و جل نے بھیجا ہے اور میں نے اللہ کو وہی چھوڑا ہے. دوسرے نے کہا ساتویں زمین سے مجھے اللہ نے بھیجا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں وہی چھوڑا ہے. تیسرے نے کہا میرے رب نے مجھے مشرق سے بھیجا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں وہی پایا. چوتھے نے کہا مجھے اللہ رب العزت مغرب سے بھیجا ہے اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی چھوڑایا. یہ حدیث تفسیر ابن کثیر, تفسیر تمہارے گھر کی کتابوں میں سے بھی ثابت ہے. سورہ حدیث صفحہ نمبر 8 کے تفسیر میں حدیث نمبر لاتے ہیں 33949 میں. جامع البیان ان تاویل القرآن حدیث نمبر 3698. تفسیر القرآن عبد الرزاق صنعائی سورۃ الطلاق میں حدیث نمبر 3155 میں لاتے ہیں. سمجھے, اللہ تبارک و تعالی نورانیت کے اعتبار سے قریب ہے. حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں صحابہ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں اپنی جانوں پر ترس کھاؤ, تم سے کسی غائب یا بہرے کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ تم سننے والے اور قریب والے کو پکار رہے ہو. کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قریب والے کو پکار رہے ہو, وہ تمہارے ساتھ ہے, وہ تمہارے ساتھ ہے. اب جس اعتبار سے محدثین نے اس کی تشریح کی ہے, ہمارا الحمدللہ اعتبار ہے نورانیت اور علمیت کے اعتبار سے. اور میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا تھا, لاہور پڑھ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ بن قیس کیا تمہیں جنت کے خزانہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول, آپ نے فرمایا لاہور ولا قوت الا باللہ العلی پڑھو. مسلم شریف حدیث نمبر 4879 موجود ہے.
तुम्हारी धज्जियां कुरान से भी उड़ गए, तुम्हारे धज्जियां अकायद के धज्जियां गैर मुकल्लिदीन का हदीसों से भी बिखर गया। तुम्हारा अकीदा है जिस्म की जात के एतबार से, जिस्म जिस्मानियात के एतबार से। इब्ने तैमिया वाला अकीदा को कहा कि तुम हक है, लेकिन वो तो खुद काफिर है, तुम साबित नहीं कर पाए, उसके अकीदे को रद्द नहीं कर पाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जाहिर व बाहिर कर दिया, गैर मुकल्लिदीन के अकीदा बातिल हो गए। अब बताएं, मेरी बात हदीस और कुरान पढ़ना, हवाला रेफरेंस ऐसे ही देना चाहिए, समझ दिया। आपने कहा पहले अपने अकीदे को वाज़े तो करें, कभी खुद कहते हो कि नहीं, अपना अकीदा तुम जाहिर नहीं, हदीस से तो बता नहीं पाए, कुरान से तुम्हारा अकीदा बिल्कुल साबित नहीं है, तुम्हारा अकीदा खिलाफ है। मेरा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह कौन कुरान की आयत है, कुरान की आयत ना हदीस है, सालेहीन की किताब से साबित कर दिया। कुरान की आयत तुम पहले कहे, कुरान का अकीदा किससे साबित होता है? सल्फ सालीन की कौल से साबित होता है? बेवकूफ, गधे, जाहिल, जाहिल हो यार, जाहिल जाहिल जाहिल, देखो जाहिल जाहिल जी, बच्चों तुमने कहा अभी कहे कि अकीदा किससे साबित होता है? सल्फ सालीन से साबित होता है। दे रहे हो बोलने, खामोश रहो ना। मैंने अजीब बेवकूफ ना है यार, तुम अकीदा नहीं ना साबित किए कि कुरान की आयत नहीं है, हदीस नहीं। सुनने की हिम्मत करो। हाँ, कुरान की आयत से साबित करें अपना अकीदा यार, हदीस से साबित करें यार। तुम्हारे टाइम पे तुम कुछ भी बोले, मैं खामोश रहा। अब मेरे टाइम पे तुम खामोश बैठो ना, तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है तो फोन क्यों करते हो फिर, या फिर फोन करो। तुम्हारा अकीदा बातिल है, खामोश रहो यार, तुम्हारा खुद का साबित नहीं कर पा रहे हो। नहीं तुम, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हदीस से साबित कर दिया है, जो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। मैंने नहीं, तुम्हारा अकीदा ना बातिल हो गया यार। हिम्मत रखो, कुछ सुनने की हिम्मत। तुम्हारा अकीदा बातिल हो गया। अरे सुनो यार खामोशी से। इमाम खुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह, फिर अकीदा तुम्हारा किसे साबित कर रहे हो? अरे यार कुरान और हदीस पेश करो यार। इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह और आपके जो है सो इब्ने खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह, अबुल हसन अश्शारी रहमतुल्लाह अलैह। कुरान हदीस पढ़ोगे या नहीं? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि अल्लाह की ज़ात अर्श के ऊपर है। नहीं, कुरान की आयत पढ़ोगे या नहीं? अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, और एक है इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। इस आयत की ज़िमन में 20 किस्म के तफसीर उठा के पढ़ लो। सारे के सारे मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, झूठ बोल रहे हो। अर्श जात के एतबार से किसी ने नहीं लिखा है। कहो तो अगर जात के एतबार से मुफस्सिरीन किराम अल्लाह अर्श के ऊपर है कहा करके यार, अर्श पर है, तुम्हारा अकीदा तो यही है ना, अर्श पर है। तुम झूठे क्यों बोलते हो यार? मुफस्सिरीन पर झूठा इल्जाम लगाते हो, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तुम जाहिल क्यों बनते हो यार? तुम जाहिल झूठ क्यों बोलते हो? झूठ क्यों बोलते हो? मुफस्सिर हमारा इमाम दीन पर झूठ बोलते हो ना मरदूद। तुम्हारा इमाम नजदी का पेश करो, झूठ बोलो। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी का कहो, इब्ने तैमिया का कहो, तो इसको अकीदा है बताया। इब्ने तैमिया का अकीदा तुम बताया ना, मेरा अकीदा है कैसे इब्ने तैमिया का, तो वो तुम पेश करते ना बेवकूफ। हमारे इमाम पर झूठ बोलते हो मरदूद। नजदी कहता तो इतना झापड़ मारता पापड़ गिनने लगता मरदूद। झूठ क्यों बोलते हो मरदूद? झूठ बोलता है मक्कार आज़म। जिस्म के जात के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला इमामों ने लिखा है आसमान को अर्श के ऊपर है, झूठ बोलता है मरदूद। झूठ क्यों बोलते हैं? लानत हो झूठों पर, कहो लानत, झूठों पर अल्लाह की लानत हो, कहो बोल मरदूद जाकिर, जो करना ना झूठा, जो झूठा का लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। कुरान की आयत पढ़, कुरान का आयत पढ़, कहो अइम्मा इकराम जात के एतबार से कहीं नहीं लिखा है मरदूद। बेवकूफ झूठ बोलता है, झूठ बोलते हो यार। अइम्मा दीन हमारे इमामों पर, हमारे मुफस्सिरीन पर तुम झूठ बोलते हो। तुम्हारे घर में तुम्हारे उल्लुमाए किराम की किताब कोई तफसीर की किताब नहीं है, गैर मुकल्लिदीन की कोई तफसीर नहीं है। उल्लुमाए किराम किताब लिखा है तो तुम जूते के नोक पे मारते हो मरदूद, और हमारी किताबों पे आता है और वो भी झूठा मक्कारी कर रहा है। झूठ क्यों बोलते हो? हमारे अइम्मा पर जात के एतबार से मर जाओगे नहीं दिखा सकते हो। बिल्कुल कह रहा, फिर झूठ बोल रहा है।